दियो। आसन्तु जानिबा एही निर्जला एकादशी व्रत विषय। युधिष्ठिर कहिले, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्षरे जो एकादशी पड़े कृपा करी एहार वर्णना करंतु। भगवान श्रीकृष्ण कहिले, राजन, परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यासदेव एहार वर्णना करिबे, कारण से संपूर्ण शास्त्रर तत्वज्ञ और वेद वेदांगर पारंगत विद्वान। यह शुणी वेदव्यास कहिले, उभय पक्षर एकादशी दिन भोजन कर नहीं। द्वादशी दिन स्नानादि द्वारा पवित्र होई फूलरे भगवान केशवंकर पूजा कर। पुणी नित्यकर्म समाप्त करी प्रथमे ब्राह्मण मानक भोजन करे, शेषरे स्वयं भोजन कर। राजन, जन्म और मृत्यु जनित अशौच काल मध्य एकादशी दिन भोजन करने अनुचित। यह शुणी भीमसेन कहले, परम बुद्धिमान पितामह, मोर उत्तम कथाटी शुणु। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल व सहदेव एमाने समस्ते एकादशी दिन कदापि भोजन करती नहीं, तथा मते मध्य सबुबले कहती जे भीमसेन तुमे मध्य एकादशी दिन भोजन कर नहीं, किंतु मु सेमानंकु कहे जे मु भोक संभाली पारिबि नहीं। भीमसेन कथा शुणी व्यासदेव कहले, जदि तुमे स्वर्गलोक प्राप्ति पाई इच्छा करुच तथा नरक को दूषित बोली भावुच, तेबे उभय पक्षर एकादशी दिन भोजन करिबा नहीं। भीमसेन कहले, महाबुद्धिमान पितामह, मु आपणक आगरे सत्य कहूची, दिन को थरे भोजन करे मध्य मो द्वारा व्रत संभव हो परिबा नहीं। पुणी मु उपवास किपरि करे रही परिबि? मो उदर रे ब्रूक नामक अग्नि सर्वदा प्रज्वलित हेउछि, एणु मु अधिक खाइले ही यह शांत होइथाए। एथिपाई हे महामुनि, मु वर्ष को केवल गोटे उपवास ही करिपरिबि, जोथिरे स्वर्ग प्राप्ति सुलभ हेब, तथा जहाको पालन कले मु कल्याणर भागीदार होई परिबि। एभले कौनसी एक व्रत स्थिर करी मते कहंतु, मु एहाकु यथा विधि पालन करिबि। व्यासदेव कहिले, हे भीम, ज्येष्ठ मासर सूर्य वृष राशि रे थांतु बा मिथुन राशि रे थांतु, शुक्ल पक्षरे जो एकादशी पड़े ताहा प्रयत्न पूर्वक निर्जला एकादशी व्रत करिबा विधेय। केवल कुली अथवा आचमन करिबा पाई मुखरे जल निया जाय पारे, अन्यथा व्रत भंग हो जाए। एकादशीर सूर्योदय ठारू द्वादशीर सूर्योदय पर्यंत मनुष्य जल त्याग कले एही व्रत संपूर्ण होइथाए। तापरे द्वादशी दिन प्रभात काल स्नान करी ब्राह्मण मानंकु विधिपूर्वक जल और सुवर्ण दान कर। एहीपरि सब कार्य पूर्ण करी जितेन्द्रिय पुरुष और ब्राह्मणों संगरे भोजन करिबे। सारा वर्षरे जते एकादशी व्रत हुए से सबुर फल निर्जला एकादशी सेवन द्वारा मनुष्य को प्राप्त होइते। एथिरे तिले मात्र संदेह नहीं। शंख चक्र व गदाधारी भगवान केशव मते कहिथिले जे जदि मनुष्य सब किछि त्याग करी एकमात्र मोर शरणागत हुए व एकादशी निराहार रहे, तेबे से सब पापरु मुक्त हो जाए। एकादशी व्रत पालन करुथिबा पुरुषंक पाखकु विशालकाय विकटाळ आकृति तथा कृष्णकाय दंड पास धरी भयंकर जमदूत जानती नहीं। अंतकाଳରେ पीताम्बर धारी सौम्य मूर्ति हातरे सुदर्शन धारण करिथिबा व मनोवेगरे गति करुथिबा विष्णुदूत माने एही वैष्णव पुरुषंको भगवान विष्णुंक धामको नहीं जाती। एणु निर्जला एकादशी रे पूर्ण प्रयत्न पूर्वक उपवास रही श्रीहरि पूजन कर। स्त्री हे बा पुरुष जदि से मेरु पर्वत समान महापाप मध्य करिथाए, तेबे से सबुर एही एकादशी व्रत प्रभाव रे भस्म हो जाए। जो मनुष्य सही दिन जल ग्रहणर नियम पालन करे से पुण्यर अधिकारी हुए। ताको प्रत्येक प्रहर रे कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करिबार फल प्राप्त हुए। मनुष्य निर्जला एकादशी दिन स्नान दान जप होम आदि जहा किछि करे से सब अक्षय हुए। यह भगवान श्रीकृष्णंकर उक्ति।
ନିର୍ଜଳ ଏକାଦଶୀକୁ ବିଧିପୂର୍ବକ ଉତ୍ତମ ରୀତିରେ ଉପବାସ କରି ମାନବ ବୈଷ୍ଣବ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରେ ସେ ପାପ ଭୋଜନ କରେ। ଏହି ଲୋକରେ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ସମାନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଦୁର୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯିଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀରେ ଉପବାସ କରି ଦାନ କରିବେ ସେ ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାକାରୀ, ମଦୁଆ, ଚୋର ତଥା ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନନ୍ଦନ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଦାନ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିହିତ ଅଛି ତାହା ଶୁଣ। ସେହିଦିନ ଜଳରେ ଶୟନ କରିଥିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା ଓ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଅଥବା ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଦକ୍ଷିଣା ଓ ନାନାଦି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବଶ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ହରିମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯିଏ ସମ, ଦମ ଓ ଦାନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର ପୂଜା ଓ ରାତ୍ରି ଜାଗରଣ ପୂର୍ବକ ନିର୍ଜଳ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିଛି ସେ ନିଜ ସହିତ ପୂର୍ବ ଓ ପରର 100 ପିଢ଼ିକୁ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପରଧାମରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଅନ୍ନ, ବସ୍ତ୍ର, ଗାଈ, ଜଳ, ଶଯ୍ୟା, ସୁନ୍ଦର ଆସନ ଓ କମଣ୍ଡଳକୁ ତଥା ଛତା ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତଥା ସୁପ୍ରାତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଜତା ଦାନ କରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ବିମାନରେ ବିରାଜିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଯିଏ ଏହି ଏକାଦଶୀ ମହିମାକୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ ଅଥବା ବର୍ଣ୍ଣନ କରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଯାଏ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଯୁକ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେହି ଫଳ ଏହାର ମହିମା ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଏହି ନିୟମ ନେବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନ କେଶବଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ନିମନ୍ତେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ନିରାହାର ରହି ଆଚମନ ବ୍ୟତୀତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ଦେବେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଗନ୍ଧ, ଧୂପ, ପୁଷ୍ପ ଓ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ରରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜା କରି ଜଳ ମଠିଆ ଦାନ ଦେବାର ସଂକଳ୍ପ କରି ପଦ୍ମ ପୁରାଣର ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଦେବ ଦେବ ଋଷିକେଶ ସଂସାରଣାବତାରକ ଉଦକୁମ୍ଭ ପ୍ରଦାନେନ ନୟମାଂ ପରମାଂ ଗତିମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାର ସାଗରର ତାରଣକର୍ତ୍ତା ହେ ଦେବଦେବ ହୃଷିକେଶ, ଏହି ପାଣି ମାଖିଆ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣ ମୋତେ ପରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ଭୀମସେନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଏକାଦଶୀ ହୁଏ ଏହାର ନିର୍ଜଳ ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ। ସେହିଦିନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଚିନି ସହିତ ଜଳ ମାଠିଆ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ତାପରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା ପରେ ସ୍ୱୟଂ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ଏହି ପ୍ରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପାପନାଶିନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରେ ସେ ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନାମୟ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହା ଶୁଣି ଭୀମସେନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୁଭ ଏକାଦଶୀର ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହା ପାଣ୍ଡବ ଦ୍ୱାଦଶୀ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା। ହରି ଓମ୍।